Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa inyo. Marasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa inyo o Ginoo. Sadto nga panahon may mga Pariseo nga nagpalapit kay Jesus kagluyag sila magdakop-dakop sa iya sa sini nga pamangkot. Ginatugutan bala sa atong kasuguan ang isa ka tawo sa pagbulag sa iya asawa sa bisan ano nga kabangdanan. Si Jesus nagsabat, wala bala ninyo mabasahi sa kasulatan nga sang pagtugas ang Dios sang tawo ginhimo niya sila nga lalaki kag babayi. Kag ang Dios nagsiling, tungod siniyang lalaki magabiya sa iya amay kag iloy, kag magahiusa sa iya asawa, kag sila nga duha manginisa. Gani hindi na sila duha, kundi isa. Kung amo hindi pagbulagon sang tawo, ang gintingog sang Dios. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawan ka o Ginoong Hesus Kristo, palihog magpungkong tanan. Mga utod nagatipon kita diri sa pagsaksi sang kasal nanday Filanio kag ni Maribel ilabi nagit sa atubangan sang Dios. One time sang bago lang ako ginordinan nga pari kag na-assign sa isa ka parokya dito sa syudad, ang akon classmate nagpamangkot sa akon. Classmate, kinahanglan gid bala magpakasal. Kinahanglan gid bala magpakasal. Maayo man ang amon kabuhi. Maayo man ang amon mga bata. Maayo man ang pangabuhian. Adlaw-adlaw. Padayon kami sa pag-obra. Adlaw-adlaw, nagatinguha kami. Yes, may mga kabudlayan man. May mga pagsungkudanay. May mga malaing nga mga relasyon. Pero at the end of the day, malipayon kami nga nagaugdanay. Siling ko sa iya, siyempre, kinahanglan gid magpakasal. Kag next niya nga pamangkot, kinahanglan gid bala magpakasal sa simbahan. Nga sa simbahan, siling ko sa iya, dapat gid, kinahanglan gid, nga kay kamo nga duha, Katoliko, kamo nga duha, binunyagan, kamo nga duha, anak sang Dios. That's why, kinahanglan nga batunon ninyo ang bendisyon sang Dios sa sulod sang simbahan, sa sakramento sang kasal. Nga kay mga utod ang sakramento sang kasal, gintubo din ang sang Dios para magkabuhi kita sa iya grasya. Yes, manami ang kabuhi naton, maayo lawas naton, padayon kita sa pagpangabuhi, nami income naton, pero ang pamangkot, nagakabuhi pala kita, sing may pagkabalaan. Nagakabuhi pala kita, sing may moralidad. That's why ang intukod sang Dios nga sakramento nagadala ina sa inyo Filanio kag Maribel nga manginbalaan sa inyo kabuhi. Pira ka tuig kamo nga nagugdanay, ti masiling naton nga sa sinang malawig nga tuig nagaugdanay kamo sa ginatawag naton nga sala, no? Nagahulid kita sa sala. That's why subong salamat sa kaisog, salamat sa pagtinguha nga batunon ining grasya sang Dios nga magkabuhi kamo sing may pagkabalaan. Amo inang bukasyon nga ginatawag naton, lain-lain kita bukasyon diri. Bukasyon sang pagkapari, sang pagkamadri, bukasyon sang pagasawahay, bukasyon sang pagkalaon. Tanan ay nga bukasyon panawagan ini sang Dios para sa ano? Pagkabuhi sing may pagkabalaan.
Amo nang una nga point nga pamalandungan naton, kinahanglan ang kasal diri sa simbahan kay gintukod inak sang Dios, kay luyag sang Dios mangimbalaan ang inyong kabuhi. Luyag sang Dios nga magkabuhi kamo suno sa iya kabubuton. Ikaduha, ginasiling gani nga ang kasal is a love triangle. Love triangle. Ginasiling nga love triangle, ang Diyos yara sa ibabaw, ang mag-asawa ginapatungan sang Diyos. Nga kay luyag i-remind sang Diyos nga ining kasal hindi pwede maguba. Subong kapamati kamo sa TV, sa radyo, nagapamati kamo, ginpasana ang ginatawag naton divorce bill. Ano bala ini? Kung hindi na ikaw malipay sa imo asawa, kung hindi na ikaw masadya sa iyang paginawi, kung wala na siya nagahatag sang sustento, wala na siya nagabulig sa imo, may right ikaw nga bulagan siya. Tingaan ang pakasal pa kamo, the same time sa ulihi, mabulaganay man ng kabugali. Nga nagugdanay pa kamo, nga hindi man ninyo mapangabuhi ining lifetime commitment for better or for worse, for richer and poorer, in death to us part. That's why yari kamo sa tubangan sang Diyos magapromesa, magahambal sa inyong vows. Kag ining vows, hindi ini-breakable. That's why ang kasal, ginatawag na subong nga throw-away culture. Ano malang throw-away culture? Kung hindi na mapuslan, kung wala na singkulos, ihaboy ka lang. Daw disposable ka, disposable plate. Tapos mo gamit, ihaboy mo. Ang kasal, hindi man na siya kontrata nga may expiration date. Pag-abot mo 60 years old, pag-abot ninyo 50 years in marriage, tapos na dayon, hindi mo na. Hindi niya mag-isi, hindi niya pwede haboy sa basurahan, kundi hasta sa kamatayon, mag-aimaway kamo. Hindi lang kamo, kundi ang Diyos. That's why may love triangle nga wala nagahatag sa kabuhi. Ano ba lang ini? Love triangle sa iban na tao. Diba? Amo ng rason sa isa ka relasyon, sa isa ka panimalay nga maguba. Once na ginapasulod na ang iban na tao sa inyong panimalay. Yes, human as we are, nagakamintar kita every time na may makita kita ng iban na tao. But pilan niyo magmaribel, hindi gininyo pagtagahi sa kaygayonan ang yawa nga magbuba sa inyong panimalay. Take note, sino ang mapikuhan sini ang inyong kabataan sa ulihi. That's why, tingwain ninyo mangintampad sa isa ang isa, hindi lang para sa inyo pagdanay, kundi para sa inyong pamilya. And lastly, my dear friends, Philanio and Maribel, isa sa mga sekreto sang malawig nga pagugdanay sang mag-asawa sa kasal, amo ang pagpatubo sang tagipusoon nga mapinasalamaton. Ang mga tao nga nagakabuhig sa miserable nga kabuhi, amo ning mga tao nga hindi kamaan magpasalamat. Amo ning mga tao nga makita lang nila sa ila kabuhi kalainan. Masiling sila kamalas man sa akon, masiling sila wala ginakuyagin bugayan. Amo ning mga tao nga bitter. Pero may mga tao man nga wala gin bugayan sang maayong alawas,
wala ging bugayan sang kwarta, wala ging bugayan sang propriedad, pero nga malipayon sila. Tungod kay nagapasalamat sila sa Dios sa ilang sitwasyon. Kaya mo man ina sa inyo, Maribel, kag Filanyo, ang isa ka panimalay nga nagahugpong, nagaimaway, bisan anuman matabo, along the way, hugpong gihapon, tungod kay nagapasalamat sa Dios. Yes, wala ikaw nagpakasal kay Filanyo, Maribel, o kung ikaw Filanyo kay Maribel, para lang sa kwarta, para lang sa maayong alawas. Wala ka lang nagpakasal kay may kwaon ikaw. Nagpakasal ikaw kay luyag mo siya batunon sa bilog niya or sa bukos niya nga pagkatawo. Amo ina, pasalamatan ninyo sa Dios everyday sa pagbugtaw ninyo. Ano man ginahatag sang Dios sa inyo nga problema, ano man mga challenges along the way, relasyon, pagugdanay, problema sa kabataan, dapat kamaan kita gihapon magpasalamat. Ikabay pa dumduman ninyo ini, Maribel kag Filanyo. 3 kabutang ang pamalandungan naton, ilabinagid sa sining inyo kasal. Una bes, ang kasal, nagahimo sa inyo manginbalaan. Ikaduha, ang kasal, hindi pwede maguba. Kay inagintukod sang Diyos. Paglabaw sa tanan, ang kasal, sang mga mag-asawa, kinahanglan, nagatubok ang tagipusoon nga mapinasalamaton sa Diyos. Amen.